पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी का पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब मेरे बच्चे, वालिदा और मेरी सेहत तरजीह होगी। गुज़िश्ता 10 और 12 दिनों के दरमियान मेरी सेहत ख़राब हो गई थी। 9 मई को होने वाले वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ। 10-12 रोज़ से अगवा और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला तेज हो गया। साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के वाक़यात पर मुल्क के 24 करोड़ अवाम दुखी है। सियासत नहीं, पार्टी छोड़ रहा हूँ। पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। रियासत और इदारों से टकराना सियासतदानों का काम नहीं होता। मेरे अलावा इमरान खान को किसी ने नहीं बताया सियासत में तशद्दुद नहीं होता। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का इम्कान। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुसर्रत जमशेद चीमा के वकील मलिक मोहम्मद रियाज ने कहा, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा रिहाई के बाद पीटीआई छोड़ने का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के बेटे ने भी वालिदैन के पीटीआई छोड़ने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जलील शरफपुरी ने भी पीटीआई को खैराबाद कह दिया। अब्दुल रज़ाक खान नियाजी ने भी पीटीआई का टिकट वापस कर दिया। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला। अब तक साबिक वफाकी वज़ीर आमिर महमूद कयानी, मलिक अमीन असलम, महमूद मौलवी समेत 50 से ज़ायद का अरकान पार्टी छोड़ चुके हैं। लोगों से जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है। पार्टी की खवातीन की गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा दुख है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्टी छोड़ने वालों से मुतल्लिक गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अच्छा है, यहाँ बात करने का कोई मौजूद नहीं। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म गैर मुतल्लिक हैं। मेरी तमाम सरकर्दा क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 जून तक इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। नैब ने इमरान खान से बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अलकात यूनिवर्सिटी को मिलने वाले एहतियात का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान को बाज़ाब्ता शामिल तफ्तीश कर लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान से केस से मुतल्लिक 20 सवालात के जवाब तलब किए गए। दूसरी जानिब नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली। पंजाब में इंतखाबात, अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन चाहता है सुप्रीम कोर्ट नजरिया ज़रूरत को जिंदा करे। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज़ करती रही। कभी फुल कोर्ट, कभी 4-3 का नुक्ता उठाया गया। जो बातें आपने लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। पीटीआई का जवाब जमा, केस के सवाब कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। पीटीआई के वाइस चेयरमैन ने अंडरटेकिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अडयाला जेल से रिहाई के बाद पंजाब पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा पर जलाओ घेराव और हंगामा आराई के मुकदमा दर्ज है।
नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांग कर इन्हें वापस लाया जाए तो पाकिस्तान इन साजिशों से निकल सकता है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ के वापस आने से ही पाकिस्तान तरक्की की नई राहों पर चलेगा। 9 मई को जो कुछ हुआ ये मंसूबा अधूरा था। उनका मंसूबा मुल्क को तोड़ना था। जब तक साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब नहीं करें, पाकिस्तान आगे बढ़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नौ मई के हकीकी साजिशी मुजरिमों को सजा दें और बेगुनाह मासूमों को रिहा करें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, लोग इस तरह पार्टी बदल रहे हैं जैसे बिल्लों के घर जा रहे हो। बुज़दिल इद्दत के दिन भी पूरे नहीं करते। पार्टी छोड़ने में भी मैराथन रेस लगी है। ये जिस पार्टी में जाएंगे वो पार्टी भी डूब जाएगी। हर दौर में ज़रूरतमंदों मफाद परस्तों की पार्टी बनाई जाती है, इसलिए जमहूरियत नाकाम होती है और कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है तो मकबूजा कश्मीर में रायशुमारी से क्यों डरता है? बाग के अवाम ने मोदी की G20 कॉन्फ्रेंस का मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत का नहीं, सबसे पहले कश्मीर के अवाम का है। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को जीने का हक नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात पर तैयार है। मुसल्लह जिदोजहद का रास्ता गलत था। उम्मीद है रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए इस्लाह का मौका देगी। कलदम PNA के गिरफ्तार सरबराह मीडिया के सामने पेश। गुलजार इमाम शंबे की वजारत दाखिला बलोचिस्तान। ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुसल्लह जिदोजहद में शामिल बलोच बाशिंदे लड़ाई की बजाय वापसी का रास्ता इख्तियार करें। बहैसियत बलोच मेरा मकसद अपनी कौम और खित्ते की हिफाजत करना है। बलोचिस्तान के हकूक़ की जंग सिर्फ आइनी और सियासी तरीके से मुमकिन है। ईरान ने अली रज़ा इनायती को सऊदी अरब में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक अली रज़ा इनायती ईरान के वज़ीर ख़ारजा के असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। अली रज़ा ईरानी वज़ारत ख़ारजा में अरब खलीज अमूर के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। ICC ने आज 3 हफ्तों पर मुश्तमिल अहम टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान किया। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, नेपाल और USA की टीमों को ग्रुप A में शामिल किया गया। ग्रुप B में श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और UAE को शामिल किया गया। पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत सूबे में गर्मी का पारा इंतहा को पहुंच गया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक कलात और डेरा बुगटी में तेज हवा और कोयटा में बारिश का इम्कान। 24 मई तक कोयटा समेत 13 अजला में बारिशों की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मिज़ारी ने PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। शीरी मिज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब मेरे बच्चे, वालिदा और मेरी सेहत तरजीह है। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। गुज़िश्ता 10-12 दिनों के दरमियान मेरी सेहत ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को निशाना बनाने की सबको मज़म्मत करनी चाहिए। मैं भी 9 और 10 मई को होने वाले वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ। शीरी मिज़ारी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से बयान हल्फी भी दे दिया है। हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा मज़म्मत की है। GHQ, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट जैसी रियासती इलामतों पर तशद्दुद की मज़म्मत करती हूँ। उन्होंने कहा कि 10-12 रोज़ से अगवा और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। मेरी बेटी ईमान मिज़ारी को ख़ास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। जब मुझे तीसरी बार जेल लेकर गए तो बेटी बहुत रो रही थी। इसकी वीडियो देखी। मैंने सियासत छोड़ने का फैसला किया है। आज से PTI या किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। शीरी मिज़ारी का मजीद कहना था कि सबसे पहले बच्चे और वालिदा मेरी तरजीह हैं। शोहर जिंदा थे तो बच्चों पर उनका साया था। अब बच्चों और वालिदा और अपनी सेहत पर तवज्जो दूंगी। अबडक्शन रिहाई के प्रोसेस के थ्रू आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी है 2 बातें करने के लिए। पहले ये कि मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके हवाले से अंडरटेकिंग भी दी है और क्या कहते जमा भी करवा दी है। और ना सिर्फ 9 और 10 मई और ख़ुसूसन उसकी तो बात कर रही हूँ, लेकिन हर किस्म का वायलेंस हमेशा से कंडेम किया है। ख़ास तौर पे जो स्टेट रियासती सिंबल्स होते हैं, जैसे GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। दूसरी बात जो मैंने कहनी है, 12 दिन अरेस्ट रिहाई के अबडक्शन रिहाई के प्रोसेस के थ्रू मेरी सेहत के हवाले से और जो आजमाइश मेरी बच्ची ने, ईमान ने ख़ास तौर पे मेरी वजह से इस पे गुजरना पड़ा, इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफ़ा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी है 2। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात पर मुल्क के 24 करोड़ आवाम दुखी हैं। इस पर मैं भी दुखी हुआ था। पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं मैसेज में इमरान खान को एक बात समझाई कि रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दे। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। लीडर आता था छोटे से बड़ा, नैब के अंदर या अदालतों के अंदर दाखिल होता था तो नैब न्याजी गठजोड़ करके जाता था, और सारी दुनिया को और उनको भी पता था कि नैब के साथ न्याजी की कितनी गठजोड़ है और उसकी किसके साथ गठजोड़ है, लेकिन उन्होंने टकराव की पॉलिसी नहीं इख्तियार की। तो जनाब खान साहब, मैं दोबारा आपको एक आपके कारकुन की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का देखना चाहता हूं। आप जिस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं और जो आपने अपने इर्द गिर्द बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, वो आपको सही मशवरा नहीं दे रहे। बराए मेहरबानी इस स्ट्रेटजी को तर्क करें और प्योर सियासी अंदाज से जो है वो अपनी जद्दोजहद करें। ये मैंने मैसेज ओनोत कह रहा हूं, मुनीर बलोच साहब को मैंने भेजा, और आज शाम को कोई भी एंकर मुनीर बलोच साहब को ले ले, उनसे पूछे कि फयाज चौहान ने आपको 1 साल पहले, पूरा 1 साल पहले, उसका नुकसान क्या हुआ। नुकसान हुआ कि जनाब हमारा लग गया काटा पार्टी में। वज़ाहिरन ओहदा था, लेकिन पार्टी के अंदर शहबाज गिल साहब, चौधरी फवाद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब,
اور عالیہ حمزہ صاحبہ, شیری مزاری صاحبہ, وہ مقبول, مطلوب اور مقصود. کیوں کہ ہر الٹی سیدھی فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگز ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی, اس میں بیٹھتا تھا. ملنے کی کوئی اجازت نہیں تھی, اندر بلانے کی کوئی اجازت نہیں تھی, کوئی ملنا ملانا, کوئی لفٹ نہیں. کور کمیٹی کا میں ممبر تھا برے وقتوں میں, 16, 17, 18, 2000. اس میسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا. کوئی 10 ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے 1 سال میں کور کمیٹی کی. فیاض چوہان جس نے زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی تھی, وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا, اور اس کو نکال دیا گیا, لسٹ سے نکال دیا گیا اس میسج کے بعد. لیکن میں ڈسپلن کے تحت اسمبلی کا ممبر ہوں, پھر ترجمان ہوں, میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا, ہم چلتے رہے, سمجھاتے رہے. خیر لمبی سٹوری ہے. اصل چیز جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی, سب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا, یہ بات کہنی پڑتی ہے. کل جب میری ضمانت ہوئی, میرا فیملی آئی, میں نے بڑے شوق سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا میرا گھر تباہ کر دیا گیا, 30-35 لاکھ کا میرا نقصان, چورا چورا. بیگم صفدر کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ کی پولیس نے, صرف بیگم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور اس سے 1 دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے, میرے بھائی کا گھر تباہ کیا, اور پھر بیگم صفدر کی خواہش کے اوپر تھانہ سول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا. کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا, میں نے کہا یار 15 تاریخ, 16 تاریخ, 17 تاریخ, 18 تاریخ, 19 تاریخ, not at all. میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا, سر میرا سن, میں نے گھر تباہ کر دیا, اپنا فیملی تباہ کر دی. میرے گھر کے 4 لوگ گرفتار ہوئے, میں اکیلا نہیں ہوا. میرا بہنوئی, میرا بھتیجا یتیم, میرا بھانجا, 4 لوگ ہم گرفتار ہیں, اور 4 گھر تباہ ہوئے. خان صاحب کو شیری مزاری یاد آئی, سینٹر فلک ناز یاد آئی, باقی لوگ 3-4 یاد آئے. فیاض چوہان یاد نہیں آیا, جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی. عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی. ایک سنگل لائن نہیں ہے. جب میں بڑا ڈسٹرب ہوا, میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹربنس ہوئی, 1 سال سے میں سمجھا رہا تھا. پھر بیچ میں نے کوئی 6 دفعہ آڈیو میسج واٹس ایپ پہ کیا, پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, کہ خان صاحب برائے مہربانی مجھے 5 منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جاؤں فواد چودھری, شہباز گل, مسرت چیمہ طرز کے سارے سیاستدانوں پہ. فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا, اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فوج کا بندہ ہے. میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں. 9 پرچے, 2 میرے پہ حملے نون لیگ کے, ایک مائنر اور ایک انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی. جس دن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا, اسمبلی کے باہر 300-400 نون لیگ کے کارکنوں نے ہم 3 بندوں کے اوپر. 8 دن میں نے جیل کاٹی پہلے, اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی. عامر کیانی کا طے ہوا تھا, صداقت عباسی کا طے ہوا تھا, واسق قیوم کا طے ہوا تھا, سارے بھاگ گئے. میں نے جس جرات کے ساتھ دی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اب سارے لوگ جانتے ہیں. ساری قربانیاں, اور ڈیلی میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, فرنٹ فٹ پرنٹ. لیکن جناب ایک سطر میرے لیے خان صاحب کے ذہن میں نہیں آئی. شاید ان کے ذہن میں کوئی یہ چیز اتنی جاگزی ہو گئی تھی. اچھا, 1 سال میں 5 منٹ کی 1 میٹنگ ہے, 1 میٹنگ 5 منٹ کی, اور ٹکٹوں کی جب انٹرویو ہو رہا تھا. جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ کے وکیل ملک محمد ریاض نے کہا ہے کہ جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے جا رہے ہیں. میڈیا سے گفتگو کے دوران مسرت جمشید چیمہ کے وکیل ملک محمد ریاض نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ رہائی کے بعد پی ٹی آئی
छोड़ने का ऐलान कर देंगे। वकील मोहम्मद रियाज ने मजीद बताया कि जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा दोनों से मेरी अलग अलग मुलाकात हुई। जमशेद चीमा के हवाले से मुझे पूरा यकीन है कि वो रिहा होते ही पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर देंगी। जो कुछ मुल्क के साथ हुआ वो बहुत रंजीदा हैं। दूसरी तरफ मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के बेटे ने भी वालिदैन के पीटीआई छोड़ने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जलील शरकपुरी ने भी पार्टी को खैराबाद कह दिया। इस हवाले से एक बयान में उनका कहना था कि पाक फौज के साथ हूँ, पीटीआई की पॉलिसियों की वजह से उसका हिस्सा नहीं रह सकता। जलील शरकपुरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की अपनी नालायकी थी कि दोस्तों को मुतमईन नहीं रख सके। साबिक एमपीए ने कहा कि 9 मई के वाक़े पर बहुत अफसुर्दा हूँ, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इमरान खान की है। उनका कहना था कि इमरान खान ने पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को उकसाया। मैं किसी सीट का उम्मीदवार नहीं, मेरे हल्के का टिकट देते हुए मुझसे मशवरा भी नहीं किया गया। खानेवाल से तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल रज़ाक खान न्याजी ने पीटीआई का टिकट वापस कर दिया। अब्दुल रज़ाक खान न्याजी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं पीटीआई का टिकट वापस कर रहा हूं और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त पीटीआई का टिकट होल्डर हूं। फौज इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। फौज की वजह से दहशतगर्दी खत्म हुई। अब्दुल रज़ाक खान न्याजी ने कहा कि यह फौज ही है जिसका आवाम ने साथ दिया है। जो कोर कमांडर हाउस और GHQ में हुआ, ये आवाम से करवाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि क़यादत की सपोर्ट के बिना ऐसा कभी नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वालों से मुतल्लिक सवाल पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लोगों से ज़बरदस्ती पार्टी छिड़वाई जा रही है। मुझे अपनी पार्टी की ख़वातीन की गिरफ्तारी का सबसे ज़्यादा दुख है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि खदशा है यहाँ बात करने को कोई ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म गैर मुतल्लिक है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मैं एक सियासतदान हूँ, आर्मी चीफ इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से भी मुज़ाकरात चाहता हूँ, लेकिन ताली दो हाथों से बजती है और मुझे खदशा है यहाँ बात करने को कोई नहीं है। उनके बयान पहले ही सोशल मीडिया पर मौजूद है। बयानात खौफज़दा करने वाले हैं। अगर आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि जो भी हो, हर सूरत पार्टी पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर आप किससे बात करेंगे? वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक ही नहीं, ये बस कठपुतलियाँ हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासतदान को हर वक्त किसी के भी साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए। सियासतदान इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करते हैं, ना कि बंदूकों के ज़रिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से उठाया गया, अगवा किया गया, तो ये पुलिस ने नहीं, आर्मी ने किया था। मैंने सिर्फ यही कहा था कि इनकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता था। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 जून तक इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज हैं। ATC जज राजा जवाद अब्बास ने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत की। जज ने इस्तफसार किया कि पंजाब के जो मुकदमात थे उनमें JIT ने कैसे काम किया। वकील सलमान सफ्दर ने बताया कि JIT बनाई गई और पूरी JIT ज़बान पार्क में आई और शामिल तफ्तीश किया गया। जज का कहना था कि जब इमरान खान पुलिस लाइन्स में मौजूद थे तो क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया। अदालत से फैसला लेते हुए पुलिस लाइन्स में इमरान खान को शामिल तफ्तीश कर लेते। इस्लामाबाद की JIT ने शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। जज ने सवाल किया कि इस्लामाबाद के JIT कहाँ है, अगर तफ्तीश करनी है तो अदालत में मौजूद क्यों नहीं। JIT इस्लामाबाद अदालत को बताए कि कैसे शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं। संजीदगी का ये हाल है कि अदालत में ही मौजूद नहीं। आधे घंटे में अदालत पेश हो। अदालत ने 8 जून तक इमरान खान के 8 मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिलने वाले एहतियात का रिकॉर्ड मांग लिया।
نیب نے آج سابق وزیر اعظم کو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل تحقیقات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے طلب کیا تھا۔ اس سے قبل نیب ٹیم نے عمران خان کو 18 مئی کو طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو باضابطہ شامل تفتیش کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان سے کیس سے متعلق 20 سوالات کے جواب طلب کیے گئے۔ نیب کی جانب سے عمران خان سے برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خط و خطابت کے ریکارڈ سے متعلق سوالات کیے گئے۔ نیب نے عمران خان سے 19 کروڑ پاؤنڈ کی فریزنگ آرڈر کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ احتساب عدالت نے القادری ٹرسٹ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عبوری ضمانت منظور کر لی۔ بشرا بی بی عمران خان کے ہمراہ احتساب عدالت راولپنڈی پہنچی، جہاں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ بشرا بی بی کی کمرہ عدالت میں حاضری لگائی گئی۔ وکیل خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔ احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی درخواست ضمانت 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کی۔ عدالت نے بشرا بی بی کو مچلقے جمع کرانے کے لیے دستخط کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب میں انتخابات کے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں جاری ہے، جس میں تحریک انصاف نے جواب جمع کروا دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو زندہ کرے۔ سپریم کورٹ کے پنجاب میں انتخابات کے حکم کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہ محمود قریشی نے انڈرٹیکنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ خیال رہے کہ 11 مئی کو پولیس نے شاہ محمود قریشی کو گلگت ہاؤس اسلام آباد سے 3 MP کے تحت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما پر جلاؤ گھیراؤ اور ہنگامہ آرائی کے مقدمات ہیں۔ کچھ روز قبل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی گرفتاری 3 MP کے تحت کالعدم قرار دی گئی تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شاہ محمود قریشی کو بیان حلفی دینے کے بعد رہا کیا جائے گا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے معافی مانگ کر انہیں واپس لایا جائے تو پاکستان ان سازشوں سے نکل سکتا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ نواز شریف کے واپس آنے سے ہی پاکستان ترقی کی نئی راہوں پر چلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ منصوبہ ادھورا تھا۔ ان کا منصوبہ ملک کو توڑنا تھا۔ کیا یہ واقعی ایک دن میں ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک سازش کرنے والے کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں پاکستان آگے بڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جن کرداروں کی ویڈیوز آئیں صرف ان پر مقدمات چلے اور ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بتایا جائے کون سے ہاتھ ہیں جو ماسٹر مائنڈ پر ہاتھ نہیں ڈالنے دے رہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سے پوچھ کر کمیشن بنانا ضروری نہیں۔ ایک بیان میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کچھ آڈیوز انہی کے عزیز و اقارب کے گرد گھومتی ہیں جو کمیشن
ان سے پوچھ کر کمیشن بنانا مفادات کے تصادم کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کمیشن مناسب سمجھے تو دیگر چیزوں کی بھی تحقیقات کر سکتا ہے۔ اگر فون ٹیپنگ ایجنسیوں نے کی ہے تو انہیں بھی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ کمیشن نے خود بھی واضح کر دیا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے، کوئی متعلقہ معاملے پر کمیشن کو کچھ بتانا چاہے تو آ کر بتا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران ریاض صحافی نہیں، سیاسی جماعت کا ترجمان ہے۔ ہماری حکومت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔ برطانوی صحافی کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم اورنگزیب سے غیر رسمی گفتگو کی ویڈیو شیئر کی گئی۔ ویڈیو میں صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان میں صحافی غائب ہو رہے ہیں، انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے، آپ کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ مریم اورنگزیب نے صحافی سے سوال کیا کہ مجھے کسی ایک صحافی کا نام بتائیں جو لاپتہ ہو، اسے گولی ماری گئی ہو یا اغوا کیا گیا ہو، جس پر برطانوی صحافی کی طرف سے صحافی عمران ریاض کا نام لیا گیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 9 مئی کی حقیقی سازش مجرموں کو سزا دیں اور بے گناہ معصوموں کو رہا کریں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ لوگ اس طرح پارٹی بدل رہے ہیں جیسے بلوں کے گھر جا رہے ہوں، بزدل عدت کے دن بھی پورے نہیں کرتے، پارٹی چھوڑنے میں بھی میراتھن ریس لگی ہے، یہ جس پارٹی میں جائیں گے وہ پارٹی بھی ڈوب جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر دور میں ضرورت مندوں مفاد پرستوں کی پارٹی بنائی جاتی ہے، اس لیے جمہوریت ناکام ہوتی ہے اور کوئی حکومت 5 سال پورے نہیں کرتی۔ وزیر اعظم دن میں 3 بار بیکار خطاب کر رہے ہیں، حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کو چھو سکتی ہے، ان کی کارکردگی IMF سے چھٹی، ڈالر 360 روپے کا، دوستوں سے تنہائی، معاشی تنزلی، اقتصادی تباہی اور سیاسی بحران ہے۔ غریب کے پاس قبر کے پیسے نہیں، وہ اللہ کے بعد سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہا ہے۔ سابق وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی نہ کوئی بات، نہ اوقات، نہ معاملات اور نہ حالات ہیں، ملک میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، یہ حکومت ملک چلانے میں ناکام ہو چکی ہے، گروتھ منفی ہو گئی ہے، قومی اسمبلی میں بکنے اور بکنے والوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے تو مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری سے کیوں ڈرتا ہے؟ ضلع باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ باغ کے عوام نے مودی کی G20 کانفرنس کا منہ توڑ جواب دیا۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے گجرات میں دہشت گردی پھیلائی، اصل دہشت گرد تنظیمیں وہ ہیں جو بھارت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو جینے نہیں دیتی۔ مزید انہوں نے کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔ G20 کا کانفرنس ہو رہے ہیں، ان G20 کا کانفرنس ہو رہے ہیں، ان کا آپ نے منہ توڑ جواب دیا۔ ویسے میں 1-2 دفعہ یہاں بھاگ آیا ہوں، مگر آج میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے بطور پاکستان کا وزیر خارجہ موجود ہوں، اور جب میں پاکستان کا وزیر خارجہ کہ منصب پہ کوئی کام کر رہا ہو تو اس وقت میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی نہیں کرتا ہوں، میں پورا پاکستان کا نمائندگی کرتا ہوں، ہر شہری کا نمائندگی کرتا ہوں، ہر جماعت کا نمائندگی کرتا ہوں۔ ضرور جب ہم پاکستان میں موجود ہیں تو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ہوگا، ہمارا نظریاتی اختلاف ہوگا، ہمارا منشور کے مطابق اختلاف ہوگا، مگر جب میں ملک کے باہر جاتا ہوں، جب میں کسی اور ملک میں جا کے پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں تو پھر میں آپ سب کا نمائندگی کرتا ہوں۔ اب میں 1 سال سے زیادہ جو ہے اس منصب پہ اور اس وزارت کو سنبھال رہا ہوں، اور ایسا کوئی ٹرپ نہیں ہوا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوا ہے، ایسا کسی دوسرا ملک کا اگر میں صدر سے ملتا ہوں، اگر میں وزیر اعظم سے ملتا ہوں، اگر میں وزیر خارجہ سے ملتا ہوں تو پاکستان کا بات
कलदम BNA के गिरफ्तार सरबराह गुलजार इमाम शंबे को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। गुलजार इमाम ने कहा कि मुसल्लह जदोजहद का रास्ता गलत था। उम्मीद है रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए इस्लाह का मौका देगी। मुसल्लह जदोजहद में शामिल बलोच बाशिंदे लड़ाई के बजाय वापसी का रास्ता इख्तियार करें। गुलजार इमाम को वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांकू ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया। अपने खिताब के बाद उन्होंने गुलजार इमाम को मीडिया से बातचीत की दावत दी। गुलजार इमाम शंबे ने कहा कि मैं 15 बरस तक बलोचिस्तान के लिए हकूक़ के लिए जारी मुसल्लह जदोजहद का हिस्सा रहा हूँ और हर तरह के हालात से गुजरा हूँ। बहैसियत बलोच मेरा मकसद अपनी कौम और ख़ित्ते की हिफाजत करना है। मुझे कुछ दिन कबल गिरफ़्तार किया गया। मैं बलोच कौम के अकारबीन से मिला हूँ। उनसे मुबाहिसे के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बलोचिस्तान के हकूक़ की जंग सिर्फ आइनी और सियासी तरीके से मुमकिन है। गुलजार इमाम शंबे ने कहा कि मैंने रियासत को समझे बगैर इस जंग का रास्ता अख्तियार किया। मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो गलत था, क्योंकि मुसल्लह जदोजहद से बलोचिस्तान के मसाइल मज़ीद गंभीर होते गए। हंगू में मोल गैस कंपनी प्लांट पर दहशतगर्दों के हमले में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के 4 एहलकार और 2 निजी सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए। DSP टल अरफान ने बताया कि तहसील टल इलाका मंजी खेल में मोल गैस कंपनी प्लांट पे सुबह 3 से 4 बजे के वक्त दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 6 एहलकार शहीद हुए। इनमें 4 एहलकार FC और 2 एहलकार निजी सिक्योरिटी कंपनी के हैं। DSP इरफान का कहना था कि 6 शहीद एहलकारों ने 2 घंटे से ज़ायद दहशतगर्दों के साथ दिलेरी से मुकाबला किया। पुलिस और फ्रंटियर कोर के भारी दस्तों ने इलाके में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस का कच्चा के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 45वें रोज में दाखिल हो चुका है। पुलिस ने कच्चा मोरू में डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद इलाके का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चा मोरू में डाकुओं की कमी गाहों पर राजनपुर पुलिस की जानिब से 3 नई पुलिस पिकेट्स कायम कर दी गई हैं। RPO DG खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान कच्चा में फ्रंट लाइन पर जवानों के हमरा मौजूद हैं। तर्जुमान के मुताबिक कच्चे का 75% हिस्सा दहशतगर्दों डाकुओं से क्लियर करवा लिया गया है और मजीद पेशकदमी जारी है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने ऐलान किया है कि हज सीजन से कबल उम्रा परमिट अजरा की आखिरी तारीख 4 जून है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक आज़मीन हज की आमद जारी है और इस सिलसिले में मस्जिद उल हराम में खैर मकदम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना था कि 4 जून से मस्जिद उल हराम सिर्फ आज़मीन हज के लिए मुख्तस होगी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने वाज़ेह किया है कि उम्रा सियाहत और विजिट वीज़े पर आने वालों को हज की इजाज़त नहीं। सऊदी अरब से उम्रा ज़ायरीन की रवानगी की आखिरी तारीख 18 जून है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी की मुलाकात। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान का कहना था कि 9 मई का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क की तारीख का सयाह बाब है। 9 मई को शरपसंदों की जानिब से अदारों, फौजी तनसीबात पर हमले और शहदा की यादगारों की बेतुकीरी करना नाकाबिल बर्दाश्त फेल है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि दीन इस्लाम में शहदा के लिए आला तरीन मरतबों की बशारत है। शहदा की इज्जत व तकरीम हम सब पर वाजिब है। गवर्नर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए इकदाम किए हैं। इस मौके पर सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। दोस्त मोहम्मद मिजारी का कहना था कि अवाम की फलाह व बहबूद और खिदमत मेरी तरजीहात में शामिल है। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत व तवानाई SM तनवीर की ज़ेर सदारत
रेसूरेस मोबाइलेशन कमेटी का इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में सूबाई वजीर एक्साइज बिलाल अफजल, चेयरमैन PRA और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में साल 2023-24 के लिए वसाइल के हसूल की मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने मादनियात, सेहत, फिशरीज, दाखिला और जंगलात के महकमों के वसाइल में इजाफे की मुतादी तजावीज़ की मंजूरी दी। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर ने कहा कि ऐसे इक़दाम करना होंगे जिनसे मुआशी इस्तेहकाम आए, सनती और तजारती सरगर्मियों को फ़रोग देकर मजबूत मईशत की राह हमवार की जा सकती है। सूबाई वज़ीर एक्साइज बिलाल अफजल ने कहा कि आइंदा बजट में कम लागत से कम होने वाली तरक्याती स्कीमों को तरजीह दी जाए। तरक्याती कामों की खुदाई और तामीराती सामान आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स सेक्रेटरी असदुल्ला फैज़ ने पेशावराना हिफाजत और सेहत के प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विंग के क़याम के हवाले से इजलास की सदारत की। आपको बताएं कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स सेक्रेटरी असदुल्ला फैज़ ने पेशावराना हिफाजत और सेहत के प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विंग के क़याम के हवाले से इजलास की सदारत की। आपको एक बार फिर बताएं कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स सेक्रेटरी असदुल्ला फैज़ ने पेशा वराना हिफाजत और सेहत के प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विंग के क़याम के हवाले से इजलास की सदारत की। मज़ीद जानेंगे हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ ने पेशा वराना हिफाजत और सेहत के प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विंग के क़याम के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में वर्कर्स के लिए महफूज हालात फराहमी और पेशा वराना हिफाजत और सेहत के निज़ाम की सलाहियतों में इजाफे को ज़ेर गौर लाया गया। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ की अफसरान को बैनुल-अक़वामी लेबर स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए और उसे मजीद पायदार फैसले के कार्य के मुताबिक प्रोजेक्ट को डिजाइन करने की हिदायत जारी की। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ ने PITB को जल्द अज जल्द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग और मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट विंग के लिए साहियत साजी की तजवीज़ पेश करने का भी हुक्म दिया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी तौसीफ दिलशाद, डिप्टी सेक्रेटरी राहुल जाहिद, DG लेबर राशिद कमाल और महकमे के दीगर अफसरान के साथ PITB के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया सलमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स सेक्रेटरी असदुल्ला फैज़ ने पेशा वराना हिफाजत और सेहत के प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विंग के क़याम के हवाले से इजलास की सदारत की, जिसके बारे में सलमान शाह ने हमें आगाह किया। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत व तवानाई SM तनवीर की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में सूबाई वज़ीर एक्साइज बिलाल अफजल, चेयरमैन PRA और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में साल 2023-24 के लिए वसाइल के हसूल की मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने मादनियात, सेहत, फिशरीज, दाखिला और जंगलात के महकमों के वसाइल में इजाफे की मुतादिद तजावीज़ की मंजूरी दी। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर ने कहा कि ऐसे इक़दाम करना होंगे जिनसे मुआशी इस्तेहकाम आए, सनती और तजारती सरगर्मियों को फ़रोग देकर मजबूत मईशत की राह हमवार की जा सकती है। सूबाई वज़ीर एक्साइज बिलाल अफजल ने कहा कि आइंदा बजट में कम लागत से कम होने वाली तरक्याती स्कीमों को तरजीह दी जाए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान की ज़ेर सदारत साउथ सर्कल के इलाका वाल्टन रोड पर खुली कचहरी का इनेकाद। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को राय असगर की शिरकत, लीगी रहनुमा अतर महमूद, हाजी मुनीर हुसैन, अब्दुल जवार ओपल, इशफाक अहमद चौधरी समेत दीगर की शिरकत। खुली कचहरी में लेस्को साउथ सर्कल के सारिफीन ने शिकायत दर्ज करवाई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने शिकायत का फौरी इजाला करने की हिदायत की।
صارفین کی جانب سے خراب میٹرز تبدیل نہ ہونے، نیو کنیکشنز میں تاخیر، اوور بلنگ سمیت مختلف شکایات درج کروائی۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کی 76ویں جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ حکومت یونیورسل ہیلتھ کوریج کو بڑھانے اور صحت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے 5 سالوں کے اندر کمیونٹی بیسڈ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعداد 79,000 سے بڑھا کر 1,35,000 کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان میں صحت کی ہنگامی صورتحال سے تحفظ اور معیاری ادویات تک رسائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ غیر متعدد بیماریوں اور دماغی صحت کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج کے حصول کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دے رکھی ہے۔ پاکستان نے یونیورسل ہیلتھ کوریج 2023 گلوبل معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں اور ہم نے 2022 کے اپنے UHC سروس کوریج انڈیکس کو 52% سے بڑھا کر 2023 تک 62% کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ عبدالقادر پٹیل کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا گیا۔ وباؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے پر وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے عالمی برادری اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ کا اپنے دائرہ اختیار کے حامل مختلف علاقوں میں دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے قیمتوں کی چیکنگ کی، پولیتھین بیگز کے غیر مجاز استعمال کا معائنہ کیا، پھل و سبزیوں، گوشت، چکن، ڈیری شاپس، جنرل سٹورز وغیرہ میں مجموعی طور پر حفظان صحت کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے خلاف ورزی کرنے پر 2 دکانیں سیل کر دی، جبکہ دکاندار کو قیمتوں پر اضافے پر گرفتار کر لیا گیا اور دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق جرمانے عائد کیے گئے اور وارننگ دی گئی۔ واسا میں کرپٹ افسران کا علیحدوں پر تعیناتی کا معاملہ، ڈائریکٹر ایڈمن محمد عرفان کی زیر سماعت انکوائریز التوا کا شکار ہونے لگی۔ اینٹی کرپشن میں FIR کے باوجود ڈائریکٹر آپریشن عزیز بھٹی ٹاؤن فیصل خرم کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو سکا۔ FIR کی کاپی کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ اسی پر اپڈیٹ کریں گے کامران علی۔ جی کامران بتائیے۔ جی واسا میں کرپشن کیسز کی انکوائریاں التوا کا شکار ہونے سے افسران تاحال عہدوں پر تعینات ہیں۔ واسا کے میگا کرپشن سکینڈل پر اینٹی کرپشن کی جانب سے سال 2022 متعدد ملازمین کے خلاف FIR درج کی گئی۔ FIR ہونے کے باوجود متعدد افسران کے معطلی کے آرڈر جاری نہ ہو سکے، جس سے واسا میں شفافیت کو ختم کر دیا ہے۔ اسی FIR میں نامزد ڈائریکٹر آپریشن عزیز بھٹی ٹاؤن فیصل خرم بھی اپنے عہدے پر برجمان ہیں، جن پر تاحال کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق دیگر عملہ و افسران جن پر FIR درج ہے اپنی اپنی سیٹوں پر مبینہ کرپشن میں مصروف ہیں، جبکہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق DG LDA محمد علی رنداوا اور سیکٹری ہاؤسنگ اس معاملے سے مکمل بے خبر ہیں، جبکہ ڈائریکٹر ایڈمن محمد عرفان بھی اس میگا کرپشن سکینڈل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ جی بہت شکریہ کامران ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان کے نئے سفیر احمد فاروق سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی حکام کو سفارتی اسناد پیش کرنے کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ سعودی عرب میں پاکستان کے نئے سفیر احمد فاروق نے سعودی عرب پہنچنے پر سعودی ڈپٹی وزیر پروٹوکول افیئرز خالد بن فیصل سے ملاقات کی اور انہیں اپنی سفارتی اسناد پیش کی۔ خالد بن فیصل نے ان کو بطور سفیر تعینات ہونے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ احمد فاروق نے بطور سفیر سفارشات خانہ پاکستان ریاض میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کوالیفائر کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ ICC نے آج 3 ہفتوں پر مشتمل اہم ٹورنامنٹ کے شیڈول کا اعلان کیا، جس کے مطابق ویسٹ انڈیز، زمبابوے، نیدرلینڈ، نیپال اور USA کی ٹیموں کو گروپ A میں شامل کیا گیا، جبکہ گروپ B میں سری لنکا، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، عمان اور UAE کو شامل کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔